पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान में बनाए हुए या पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ़ असलहों के बारे में वीडियोज़ बनाकर अपने फ़ेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे। ये दस्तावेज़ी मालूमाती वीडियोज़ तकनीकी नौइयत की होंगी और पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल या पाकिस्तान में बनाए हुए असलहों की डिज़ाइन, कारकर्दगी और अंदरूनी मशीनरी के बारे में ज़्यादा बात होगी। ये पहली वीडियो शाहीन 2 मिज़ाइल के बारे में है। शाहीन मिज़ाइल के बारे में चंद मालूमात। ये मिज़ाइल सन 2004 से पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है और अब पाकिस्तान को ये मिज़ाइल इस्तेमाल करते हुए 11 साल हो चुके हैं। शाहीन 2 मिज़ाइल पाकिस्तान के एटमी मिज़ाइलों में सबसे ज़्यादा जदीद है। सन 2005 में अमरीकी जासूसी सैयारे के ज़रिए ली गई एक तस्वीर के मुताबिक पाकिस्तान के पास 15 लॉन्चर थे शाहीन 2 मिज़ाइल के, और अब 11 साल का अरसा गुजर जाने के बाद एक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के पास शाहीन 2 मिज़ाइल के 20 से 25 लॉन्चर्स मौजूद होंगे। चूँकि ये मिज़ाइल भारी एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, इसलिए पाकिस्तान के पास 20 से 25 इस किस्म के मिज़ाइलों का होना किसी भी जंग की सूरत में भारत के तमाम बड़े शहरों को तहस नहस करने के लिए काफ़ी होगा। इस मिज़ाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 2500 किलोमीटर है, मगर मिज़ाइल की रेंज का दारोमदार इस बात पे होता है कि मिज़ाइल कितना भारी एटमी हथियार अपने साथ ले जा रहा है। एटमी हथियार ज़्यादा बड़ा और भारी होगा तो रेंज कम होगी। यही वजह है कि शाहीन 2 मिज़ाइल की रेंज कई जगहों पे 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर भी कही गई है। 12 पहियों वाला ये ट्रक शाहीन 2 मिज़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और फायर करने के काम आता है। इस ट्रक का पूरा नाम TEL या ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है। दुश्मन को धोखे में रखने की खातिर इस ट्रक पे 25 टन वज़नी ये मिज़ाइल फिट करके मुल्क के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम के ज़रिए से ये ट्रक मिज़ाइल को खड़ी पोजीशन में लाता है। ऑर्डर मिलने के 15 मिनट के अंदर अंदर ये मिज़ाइल अपनी सिक्योर पोजीशन से हटाकर लॉन्च किया जा सकता है। हालत जंग में इस ट्रक और मिज़ाइल को चलाने वाले अमले को दूर दराज बयाबान इलाकों में तवील अरसा गुजारना पड़ता है। इस वजह से रिहाइश का इंतज़ाम इसी ट्रक के अंदर मौजूद है। अमले के केबिन यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अमले के लिए अशियाए खुर्दोनोश का इंतज़ाम साथ मौजूद एक छोटे ट्रक में होता है, जो कि यहाँ देखा जा सकता है। ये छोटा ट्रक मवासलाती राब्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी साइंसदान अपने मुल्क के मिज़ाइलों और एटमी असलहों को तहकीक के ज़रिए बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। इसके लिए 2 तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, हॉट टेस्ट या फ़्लाइट टेस्ट, जिसमें मिज़ाइल को तजुर्बाती तौर पर फायर किया जाता है और ये देखा जाता है कि मिज़ाइल के सिस्टम ठीक ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा तरीक़ा है कोल्ड टेस्ट, जिसमें मिज़ाइल को फायर किए बगैर लेबॉर्ट्री में इसके मुख्तलिफ़ पुर्ज़ों को टेस्ट किया जाता है और उनमें बेहतरी लाई जाती है। अब हम ये देखेंगे कि पिछले 11 सालों में शाहीन 2 मिज़ाइल में क्या क्या बेहतरियाँ लाई गईं। सन 2004 में ली गई इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि मिज़ाइल के पीछे भी पर मौजूद हैं और दरमियान में भी पर मौजूद हैं, जबकि सन 2005 में ली गई इस तस्वीर में हम ये देख सकते हैं कि मिज़ाइल के पीछे तो पर हैं,
لیکن درمیان میں اب پر موجود نہیں۔ اب ہم میزائل کے ڈیزائن پہ تھوڑی نظر ڈالیں گے۔ یہاں پہ میزائل کے مختلف حصوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس میزائل میں دو بڑے راکٹ انجن لگے ہیں، ایک یہاں، دوسرا یہاں۔ دونوں راکٹ انجن ٹھوس ایندھن استعمال کرتے ہیں، جس طرح آتش بازی میں ٹھوس ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ ایندھن اور راکٹ انجن کے اس مجموعے کو اسٹیج کہتے ہیں۔ یہ پہلی اسٹیج ہے اور یہ دوسری اسٹیج ہے، اور درمیان میں ٹائٹینیم یا کسی اور مضبوط دھات کے راڈ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جو کہ ان دونوں اسٹیجوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتے ہیں۔ دوسری اسٹیج کے اوپر موجود مشینری کو آر وی یا ری انٹری وہیکل کہتے ہیں۔ اس سرخ تکونے کور کے نیچے ایٹم بم موجود ہوتا ہے۔ 2008 میں لی گئی اس تصویر میں دوسری اسٹیج کے اوپر لگی آر وی میں دو چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مایا ایندھن استعمال کرنے والے چھوٹے چھوٹے راکٹ ہیں، جن کا استعمال ہم اس ویڈیو میں بعد میں دکھائیں گے۔ اور یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو میزائل میں باہر سے نظر آ سکتی ہیں۔ میزائل کے اندر کی مشینری میں کیا کیا بہتریاں لائی گئیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب ہم میزائل کے اندر کی مشینری کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے۔ فائر ہونے کے بعد میزائل کو راستہ دکھانے کے لیے جو نظام استعمال ہوتا ہے اس کو INS یا انرشیل نیویگیشن سسٹم کہتے ہیں۔ انرشیل نیویگیشن سسٹم میزائل کی پوری اڑان کو کنٹرول کر کے ہدف تک ٹھیک ٹھیک لے جاتا ہے۔ میزائل کا رخ موڑنے اور درست رکھنے کے لیے راکٹ موٹر کے ایگزاسٹ پہ جو نظام لگا ہوتا ہے وہ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر شاہین 1 میزائل کی ہے، لیکن یہی نظام شاہین 2 میزائل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس تصویر کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھیں تو ہمیں دھات کی تکونی پلیٹیں یہاں پر ایگزاسٹ کے اوپر نظر آ رہی ہیں، جو کہ یہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر میزائل کو بالکل نیچے سے دیکھا جائے تو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ یہاں پہ راکٹ انجن کا ایگزاسٹ اور یہ تکونی پلیٹیں جو ہم نے پہلے آپ کو دکھائیں۔ ان پلیٹوں کا نام جیٹ وینز ہے، اور یہ میزائل پہ سٹیئرنگ یا ریڈر کا کام کرتی ہیں۔ شاہین 2 میزائل کی دونوں اسٹیجوں پر جیٹ وینز لگے ہوئے ہیں، اور میزائل خود کار کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت اپنا رخ برقرار رکھتا ہے۔ شاہین 2 میزائل کی دوران پرواز لی گئی اس تصویر میں جیٹ وینز واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھنے میں سادہ نظر آنے والا یہ نظام انجینئرنگ کا ایک انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ فائر ہونے کے بعد یہاں کا ٹیمپریچر 2000 ڈگری یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس شدید درجہ حرارت میں اس سارے نظام کو بالکل ٹھیک کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ان پلیٹوں کو دائیں بائیں موڑ کے میزائل کا رخ موڑا جا سکے۔
वीडियो में हमने INS या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का जिक्र किया और यहाँ पे इस निज़ाम का एक सादा सा मुज़ाहिरा आप देख सकते हैं। ये निज़ाम लट्टू के उसूल पे काम करता है। जिस तरह आप लट्टू को एक फट्टे के ऊपर अगर ज़ोर से घुमा दें तो उसके बाद आप फट्टे को दाएं बाएं जिस तरफ भी घुमाएं, लट्टू एक ही तरफ अपना रुख रखेगा। इसी तरह INS या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अंदर एक फ्लाई व्हील तकरीबन 11,000 RPM पे घूम रही होती है और जायरोस्कोपिक इनर्शिया की वजह से उसका रुख एक ही तरफ रहता है और यूं ये निज़ाम एक मैकेनिकल कंपस या कुतुबनुमा के तौर पे काम करता है। इस निज़ाम के साथ एक्सेलेरोमीटर भी लगे होते हैं जो कि मिसाइल की रफ्तार का हिसाब रखते हैं। रुख और रफ्तार का ये सिग्नल एक कंप्यूटर में जा रहा होता है और वो कंप्यूटर फिर मिसाइल की पोजीशन का हिसाब लगाता है और इस हिसाब से मिसाइल में मौजूद मुख्तलिफ मशीनरी को चलाता है। पाकिस्तानी मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला नेविगेशन सिस्टम रिंग लेज़र जायरोस्कोप कहलाता है, जो देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसकी तफसील बहुत तवील होगी जो कि हम किसी और वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। मिसाइल के फायर होने के बाद क्या होता है, अब इस पे थोड़ी बात करते हैं। फायर होने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल जिस रास्ते पे सफ़र करता है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं और अमूमन ये एक पैराबोला की शक्ल में होती है। ये एक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। शाहीन मिसाइल 3 मुख्तलिफ तरह की ट्रेजेक्टरियों पे सफ़र कर सकता है। उठी हुई परवाज़ या लॉफ्टेड ट्रेजेक्टरी, बैठी हुई परवाज़ या डिप्रेस्ड ट्रेजेक्टरी। तीसरी किस्म शेप्ड ट्रेजेक्टरी होती है जिस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इन दोनों तरह की परवाज़ों को समझाने के लिए यहाँ पे हम एक मिसाल देते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हों और आप बॉल को थोड़ा उठाकर फेंकें, ऊंचाई देकर फेंकें, तो ताकत कम लगेगी और बॉल दूर तक जाएगी। लेकिन अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं और वक्त नहीं है, आपको बैट्समैन को रन आउट करना है, तो आप बॉल को उठाकर नहीं फेंकेंगे, ऊंचाई देकर नहीं फेंकेंगे, बल्कि एक नीची परवाज़ पे फेंकेंगे। मगर ऐसा करने पे ताकत ज़्यादा लगती है, लेकिन बॉल अपने निशाने पे जल्दी पहुंच जाती है। इसी तरह से हालात के मुताबिक मिसाइल को मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज पे फायर किया जाता है, कभी उठा के और कभी नीची परवाज़ पे। शाहीन मिसाइल में इन तमाम तरह की परवाज़ें करने का सलाहियत मौजूद है। शाहीन 3 मिसाइल की इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि उड़ान के फ़ौरन बाद मिसाइल अपना रुख तब्दील करना शुरू कर देता है। हमारा अंदाज़ा है कि ये मिसाइल डिप्रेस्ड ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है। बजाय मिसाइलों की रेंज बढ़ाने के, पाकिस्तानी साइंसदान अपने मिसाइलों के परवाज़ के वक्त को कम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चूँकि भारत के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, इसलिए अगर पाकिस्तानी मिसाइल अपने निशाने पर नीची परवाज़ करते हुए जल्दी पहुँचें तो उनके रेडार्स पर देर से नज़र आएंगे और उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम गैर मुअस्सर हो जाएगा। फायर होने के फ़ौरन बाद मिसाइल एक ख़ुदकार मशीन के तौर पे काम करना शुरू कर देता है और अब इसके ऊपर किसी भी इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। वीडियो के शुरू में हमने शाहीन मिसाइल के मुख्तलिफ स्टेजेस और हिस्सों का जिक्र किया था।
فائر ہونے کے تقریباً 1 منٹ کے بعد 100 کلومیٹر کی اونچائی پہ شاہین میزائل کی پہلی اسٹیج الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ایندھن ختم ہو چکا ہے اور یہ واپس زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری اسٹیج کا راکٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وار ہیڈ یا ایٹم بم کے اوپر لگا ہوا کور الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تقریباً 2.5 منٹ کی پرواز کے بعد میزائل کی دوسری اسٹیج بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، اور اس وقت میزائل آواز کی رفتار سے تقریباً 7 گنا تیز اڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میزائل کی آخری اسٹیج ری انٹری وہیکل اپنے راکٹ انجن اسٹارٹ کرتی ہے۔ اس وقت میزائل کی اونچائی تقریباً 300 کلومیٹر ہوتی ہے اور میزائل خلا میں موجود ہوتا ہے۔ اپنا زاویہ درست کرنے کے بعد ری انٹری وہیکل ایٹم بم کو ریلیز کر دیتی ہے۔ یہ میزائل کی سب سے پیچیدہ اور اہم اسٹیج ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہونے والی کسی بھی غلطی کی وجہ سے میزائل اپنا نشانہ خطا کر سکتا ہے۔ الگ ہونے کے بعد ایٹم بم خلا میں فری فال کرتا ہے اور 2 چھوٹے راکٹ انجن اس کو گول گھماتے ہیں۔ گول گھمانے کی وجہ وہی ہے جو رائفل کی گولی کو گول گھمانے کی ہوتی ہے۔ جب رائفل کی نالی سے گولی نکلتی ہے تو وہ بھی گول گھوم رہی ہوتی ہے اور اس سے نشانہ ٹھیک لگنے میں مدد ملتی ہے۔ فری فال کرتا ہوا یہ وار ہیڈ جب کرۂ ہوائی یا ایٹماسفیئر سے ٹکراتا ہے تو اس وقت اس کی اونچائی 60 یا 70 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اور اس وقت اس کی اونچائی 60 یا 70 کلومیٹر ہوتی ہے اور ہوا کی رگڑ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا درجہ حرارت 1200 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ اندر موجود ایٹم بم کو جل کر ختم ہونے سے بچانے کے لیے بہت ہی اچھی ہیٹ شیلڈ لگانی پڑتی ہے۔ آخری لمحات میں میزائل کا چھوڑا ہوا وار ہیڈ یا ایٹم بم آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے اور آگ کے ایک گولے میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے جس کا بیرونی درجہ حرارت 1200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ سیرامک سے بنی ہوئی ہیٹ شیلڈ میزائل کے اندر موجود ٹریگر میکینزم کو محفوظ رکھتی ہے، اور یہ کے بعد دیگرے جب اتنے سارے نظام ٹھیک کام کریں تو میزائل اپنا نشانہ خطا نہیں کرتا۔ شاہین میزائل کا CEP 300 میٹر سے کم ہے اور یہ میزائل اپنے نشانے کے 100 میٹر کے اندر جا کے گرتا ہے۔ ٹریگر میکینزم ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہوتا ہے جو کہ ایٹم بم کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ فیل ہو جائے تو ایٹم بم ایک پتھر کی طرح گرے گا اور پھٹے گا نہیں۔ ٹریگر میکینزم کے چلتے ہی ایٹم بم پھٹ پڑتا ہے۔ پاکستان کے سارے ایٹم بم اب ہائیڈروجن بم ہیں جو کہ انتہائی پیچیدہ ہیں، اور ان کے ڈیزائن کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور یوں ہماری اس پہلی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور پاکستانی سائنسدانوں نے اس میزائل کو بنانے کے لیے کیسے کیسے پیچیدہ نظام بنائے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کوئی سوال کوئی خیال ضرور لکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔